Bonjour et bienvenue mes chers élèves de première année de l'enseignement secondaire à la première séance de correction d'un devoir de synthèse de français. En fait, c'est notre première expérience avec les lycéens. أول مرة معناها باش نصلحوا devoir نتاع un niveau معناها في الليسي. بدينا بالبريمير اني وكاين التفاعل نتاعكم بيان سور نحاولوا نزيدوا نهبطوا من البريمير اني حتىش للباك. نقرأ التكست نتاعنا. À Paris. Pendant sa première promenade à travers les rues de Paris, Lucien, comme tous les nouveaux venus, s'occupait beaucoup plus de choses que de personnes. Donc, Lucien, c'est une promenade à Paris, une vacance, d'accord, des vacances à Paris. لكن هو يهتم beaucoup plus des choses, يهتم باللي choses أكثر من العباد. À Paris, ce qui attirait l'attention, le luxe des boutiques, la hauteur des maisons. Dans les immeubles neufs, de l'autre côté, des fenêtres pareilles à des yeux éteints. Les gens vivaient à peine, cachés par l'écran de leur poste de télévision. Ils ne voient pas la lumière. Donc, on a تبهر باللوكس تاع les boutiques à Paris. La hauteur des maisons, معناها البنايات العالية. Quoi d'autre لكن هما à Paris العباد وكأنهم متخبين ورا l'écran de leur poste et de télévision معناها وكأنهم لاهين بالتيلي لاهين بالتليفونات ما همش لاهين معناها باش يشوفوا بعضهم وإلا باش يهتموا بالجمال اللي موجود في باريس là-bas. Ils ne voient pas la lumière ما يشوفوش الضوء معناها. Dans les cellules de leurs appartements fermés, les adultes ne savent pas ce qui se passe dehors. Ils ne veulent pas le savoir, donc les adultes ما يعرفوش شنو قاعد يصير لبرا ما يحبوش اصلا يعرفوا. Comment pourraient-ils le savoir et ils sont prisonniers du plâtre et de la pierre. Donc هما وكأنهم محبوسين فك الحجارة بالحيوط والديار نتاعهم. Le ciment a envahi leur cœur, a handicapé leur esprit. Le ciment السيمان معناها هو يحكي هنا على معناها الديار والحيوط خاطرهم مبنيين بالسيمون معناها وكأنه الصلابة متاع السيمون معناها تعدت للقلوب متاعهم داكور وشلت الفكر متاعهم زادا. Alors, surpris à cette foule, à ce monde de vie froid auquel il était étranger, cet homme d'imagination éprouva une immense diminution de lui-même. Donc هو حس روحه وكأنه معناها مذلول معناها في خضم العيشة باريس هذيا داكور ما حسش بوجوده. il se sent étranger وكأنه غريب. Cet homme il n'y a pas de place pour le rêve. Ils sont une perte totale de sa valeur. Donc ما حسش فما بلاصة للحلم غاديكا وحس روحه ضائع vraiment وضيع القيمة متاعو. Être quelque chose dans son village et n'être rien à Paris هو معناه كان عنده قيمة في الفيلاج متاعو أما à Paris il n'est rien معناه حتى شيء. Lucien tombe dans une espèce d'anéantissement. anéantissement هو كديما عندنا التفسير متاع الكلمات لوطا. destruction écrasement حس كأنه معناها تفسخ من الوجود تهدم وجوده. Pour un jeune poète comme lui, Paris allait être un affreux désert. Affreux, un synonyme terrible, horrible, معناها وكأنها صحراء مخيفة. Malgré la rapidité, le tournoiement parisien, action de tourner rapidement sur soi-même, c'était le vide au fond de lui. حس فراغ معناها au fond de lui. Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. maudissait, condamné à يلعن on dit en arabe وكأنه يلعن الصدفة اللي جابته Paris. C'est vraiment la fin du texte. Un texte de Honoré de Balzac, extrait de son roman Illusion perdue. Donc Balzac هو un écrivain du 19e siècle, écrivain réaliste. ماذا بكم هكا تقروا ليه شويه دي رومان كيما مدام بوفاري كيما لو ليس دون لا فالي معناها باش تثقفوا رواحكم وتحسنوا النيفو نتاعكم ان فرونسي. نبدو توا باللي كيستيون دو كومبريهنسيون.
d'accord ديما التكست هاو بجنبنا خاطر نحنا بيان سور باش نجاوبوا à partir de notre texte. Ben, première question. Explique le rapport entre la première et la dernière phrase du texte. اللي هما كي نرجع للتكست عندنا هذه تسمى la première phrase من pendant حتىش personne. La dernière phrase اللي هي هذه Lucien maudissait le hasard qui l'avait conduit à Paris. Donc هنا في الكيسيون يقولنا انه فما rapport entre la première et la dernière phrase. نحنا باش نفسروا كيفاش، لكن قبل ما نبدو في الخدمه نتاعنا نحب نفكركم ان نحنا رانا نقروا اونلاين في جماعه الكوليج، معناها هذا سي ديجا في، وتوا ماذا بينا نبدو بالليسيان اللي زاد اللي باشولي، معناها مش باشولي هو لما معناها ياخذ شهاده الباك نسموه باشولي، اللي يقروا في الباك واللي قادمين على الباك واللي يحب يحسن النيفو نتاعو ان فرونسي. نحنا نقروا في صحابكم اونلاين، ماذا بكم كان تحبوا تنضموا لينا تبعثوا لنا فو ميساج والا فو بروبوزيسيون على اللين الموجود في الديسكريبسيون تاع الفيديو نتاعنا، ونحن نحاولوا نجاوبوكم كان عندكم اسئله، ونحاولوا معناها نلموا دي جروب دو بروميير اني داكور باش نقروهم اونلاين معاك، معناها نتوما كان تحبوا، ونحاولوا ننفعوكم اكثر خاطر وقتها اونلاين ناخذوا راحتنا اكثر في القرايه، نعطوا اكثر دي ديتاي دي كور دي زيكزارسيس دي كوريكسيون دو دوبوار ايتترا. باهي كيسيون دو كومبريونسيون هنا انتوما كي تولوا في الليسي معناها ما عادش نجموا تجاوبوا، يعني ما خلي لكمش فراغ منو هكا خاطر باش تعملوا اون فيريتابل ريداكسيون معناها داكور، يعني تولوا باش تاخذوا لي دوبل فو ولا اوراقكم باش تخدموا فيها. نحاولوا ننظموا شويه دونك كتيبتنا. compréhension. Première question. Je vais répondre par exemple. Je vais dire راهو ديما اجابتي هي تكون exemple، يعني تنجموا تجاوبوا بطريقه اخرى زاده. Dans la première phrase Lucien ignore encore, يجهل encore l'univers parisien. D'accord. مازال ما يعرفش، هو ماشي باش يكتشف باريس. Il est dans la soif، متعطش dans la soif de découvrir Paris. متعطش باش يعرف باريس. هذا في la première phrase. Cependant خاطر فما une sorte de position بعديك تكالش استعملنا cependant. Dans la dernière phrase bien sûr celle qui clôt le texte اللي هي تسكر التكست. Bon, dans la dernière phrase qui clôt à la fois à la fois le texte et l'expérience de Lucien à Paris. D'accord, خاطر dernière phrase avec هي سي فري معناها انها هي معناها نخدموا بها التكست نتاعنا، لكن زاده نخدموا بها l'expérience à Paris، معناها l'expérience de Lucien à Paris. d'accord خاطر هي وفات غاديكا en fait l'expérience de Lucien se termine par quoi se termine l'expérience? Par un échec. d'accord par un échec هو كأنه خسارة معناها. d'accord par un échec une déception أكثر. un échec une déception et
un regret. معناها ندم أصلا إنه مشى لباريس. معناها في الآخر قلنا il maudissait le hasard qu'il avait conduit à Paris. D'accord. Du coup لهنا توا باش نفهموا الرابور هذا شنو نوعه. Du coup la relation entre ces deux phrases est que la première phrase est le début de l'expérience. La première représente le début بداية le début de l'expérience de Lucien à Paris, bien sûr, c'est l'expérience de Lucien. Et la dernière phrase, c'est la conclusion de cette expérience. La conclusion de cette expérience. معناها la première phrase هي أول expérience وكأنها تجربة وبعدها استنتاج. بيان سور في الفيزيك نحن كي نقروا ولا انتم كي تقروا تعملوا l'expérience وبعدها الاستنتاج. لهنا وكأنه هذيك تجربة وبعدها directement الاستنتاج نتاعها. La deuxième question relève les indices qui montrent que Lucien n'est pas un homme ordinaire. D'accord. فما des indices في التكست يخلونا نتأكدوا إنه Lucien n'est pas un homme ordinaire. Donc نشوفوا نرجع للتكست تاعنا. عندنا في ligne 2 il s'occupait beaucoup plus de choses que de personnes. C'est un crayon. يعني ماهوش انا اوردينير. العباد العاديين يخزروا لبعضهم يهتموا بالعباد، هو يهتم باللي شوز بالحاجات الموجوده غادي. باهي نشوفوا في الليني 12 un homme d'imagination éprouva une immense diminution de lui-même. C'est un homme d'imagination. ligne اللي بعدها il n'y a pas de place pour le rêve. يعني هو il met en valeur le rêve. D'accord. يعني يهتم بالle rêve. ligne 15 pour un jeune poète comme lui. Donc c'est un poète. Le poète ماهوش un homme ordinaire. راهو le poète هو un artiste. le poète يشوف الحاجات كيما ما يشوفهاش un homme ordinaire. D'accord. زاد شنو عندنا 15, 16, 17. Malgré la rapidité et le tournoiement parisien, c'était le vide au fond de lui. Il sent un vide au fond de lui. D'accord. Paris allait être un affreux désert pour lui. Donc هو يحس في un vide. يحس في معناها وكأنه ما جاش الإلهام في باريس. D'accord. وكأنه il est privé d'imagination, de rêve, donc d'écriture, de création, etc. Troisième question. Quels sont les procédés d'écriture mis en relief pour montrer la vie médiocre et la situation critique des Parisiens dans leur vie? باش نختاروا نحنا زوز procédés d'écriture. أكيد معناها تعرفوهم وتقروهم. هما كلي procédés نستعملوهم باش نثروا التكست نتاعنا باش نعبروا على فكرة معينة. عنا في ligne 4 هنا من هنا dans les immeubles neufs, de l'autre côté, des fenêtres parées à des yeux éteints. Les gens vivaient à peine, cachés par l'écran de leur poste de télévision. Ils ne voient pas la lumière. هذايا procédé. احنا بعديك باش نسموه. وباش نختاروا زادا un autre procédé اللي هو Paris allait être un affreux désert. هذا procédé 2.
هذا البروسيدي نيميرو 1. داكوغ تاو باش نعبروا عليه هذا نسموه énumération خاطر فما معناها il énumère plusieurs choses les immeubles neufs les fenêtres pareilles à des yeux éteints les gens vivaient à peine يعني قاعد يعدد لنا في حاجات مختلفة وهذايا باغي allait être un affreux désert هي une métaphore وتوا باش نفسروهم كيفاش. Donc c'est la troisième question. Les procédés. Pardon, les procédés, deux accents aigus. Les procédés d'écriture mise en relief sont l'énumération, point virgule, l'énumération, bien sûr, نعملو هكا ونكتبوا les procédés نتاعنا نتوما تعملوا هكا vous devrez deux guillemets وتكتبوا le procédé من الاول للاخر وتسكروا الجيومي وبعديك تفسروه virgule le narrateur met en valeur les caractéristiques spécifiques à la vie médiocre des Parisiens. D'accord. يعني هنا فسرنا علاش استعمل l'énumération معناها هو يحب يحكي على caractéristiques de la vie médiocre des Parisiens. وبعديك puis il recourt à la métaphore. نذكروها زادا Paris allait être un affreux désert نكتبوها الكل point virgule cette figure de style accentue l'aspect terrible de la vie à Paris. فما aspect terrible de la vie à Paris. Donc un affreux désert vraiment هي métaphore تخوف هذاك علاش استعملها le narrateur. Question 4. Explique davantage la phrase du texte. Être quelque chose dans son village et n'être rien à Paris. Donc, je passerai. Être quelque chose dans son village et n'être rien à Paris. Donc, on va dire. Quelle phrase interne? On va dire Lucien est un poète qui a sa place et sa valeur dans son village. Bien sûr, nous avons vu qu'il a une valeur dans son village. Il est un poète, Aslan. Point, néanmoins, cependant, néanmoins, au cœur de la vie médiocre de Paris, il n'arrive pas ni à crier
mis à rêver. نحن شفنا. D'accord. هو حس روحه غيان اباري خاطر هو il n'arrive pas à crier. هو ان بويت كي ما يكتبش ما يحسش بوجوده. D'accord. À Paris, نزيدو الجملة هذه. علاش؟ À Paris, il est comme tous les autres. يعني à Paris, il a perdu sa valeur, il a perdu le sens de création, d'imagination et de rêve, et il devient comme tous les autres. D'accord. Là, nous avons la partie compréhension. Maintenant, nous allons la partie de langue. Nous allons voir la question de langue. Par le texte, nous allons transforme les phrases suivantes en phrases complexes. Première phrase. Dès son arrivée à la ville, la vie parisienne exerce sur lui une sorte d'attraction. Ben, phrase complexe معناها phrase فيها deux verbes. لهنا كنشوفوا عندنا deux verbes مصرفين. كنشوفوا عندنا un seul verbe مصرف اللي هو le verbe exercer, exerce. كي باش تولي عندنا deux verbes مصرفين تولي وقتها phrase complexe. يعني نحن توا باش نردوها phrase complexe. Donc هنا dès son arrivée à la ville. D'accord, نعملو هكا نكتبو langue. La première phrase, dès qu'il arrive. D'accord, maintenant هذا arrivé نخرجو منه verbe dès qu'il arrive à la ville virgule وتكملوا الجملة متاعكم la vie parisienne حتىش للآخر. المهم البارتي هذيا رجعناها une phrase وحدها عملنا فيها verbe. D'accord. تولي dès qu'il arrive à la ville, la vie parisienne exerce sur lui une sorte d'attraction. Ben, la deuxième phrase. Après son départ de Paris, l'imagination de Lucien devient de plus en plus fertile. هذا الverbe devient. نحن توا لازمنا نطلعوا verbe آخر من الجملة هذه باش تولي complexe. Donc نجو للبارتي الأولى متاع الفراز. Après son départ de Paris, والنون ديبار نخرجوا منه الفيرب نتاعو ونرجعوها une proposition هذه. Après son départ de Paris تولي après qu'il part de Paris. D'accord. L'imagination comme الجملة للآخر du Lucien devient de plus en plus fertile. يعني تولد فيها deux verbes. Part, devient. Arrive, exerce. Avec je m'en ai une phrase complexe. Deuxième question. Trouve les noms des verbes suivants. Trouve les noms des verbes suivants. عندنا diminuer. هما les noms موجودين في التكست. D'accord. Diminuer. Donc diminuer. تولي diminution, diminution. هذايا نوع من الفيرب diminuer. الفيرب الثاني imaginer تولي imagination. Savoir, le verbe savoir. تولي savoir. تبقى نفسها. النون هو نفس الفيرب. نسموها dérivation. لهنا on dérive le nom ما هو نفس الفيرب نبدلو منه شيء. anéantir le verbe anéantir زاد راه موجود في التكست. النون هذا تولي anéantissement. Anéantissement. D'accord. Avec la deuxième question. Troisième question. Emploie le verbe d'état adéquat. هنا les verbes d'état تاعنا باش نستعملوا le verbe qui convient. Alors, directement باش نربحوا الوقت. Paris
Reste ou elle demeure. Demeure la destination des touristes malgré l'émergence d'une nouvelle ville célèbre. Elle est, le verbe être, elle est la ville des Lumières. Pour ses visiteurs, elle paraît, elle paraît, le verbe paraître, un lieu de rêve. Pour ses habitants, elle semble une simple prison. Elle semble une simple prison. Elle reste une simple prison. Elle est une simple prison. Quatrième question, remplace les mots soulignés par des adjectifs. Paris du jour diffère de Paris de nuit. Alors, du jour, Paris journalier. Journalier diffère de Paris nocturne. Nocturne. D'accord? L'adjectif relatif à la nuit, nocturne. Cinquième question. Conjugue convenablement les verbes entre parenthèses. Au XXe siècle, le narrateur va retrouver la ville de Paris différente de celle que le voyageur auparavant. Donc, هو توا لقاها différente ولي فواياجور auparavant قبل اكتشفوها فيرب ديكوفري يعني هنا باش نصرفوه في البريزون الفيرب الاول والثاني في الباسي كومبوزي خاطر فما اون antériorité معناها هنا un rapport d'antériorité. Alors le narrateur trouve la ville de Paris différente que celle que les voyageurs ont découvert auparavant. Que les voyageurs ont découvert. هذا الباسي كومبوزي. لكن هنا عندنا السيودي اللي هي لا فيل دو باري هو جاي قبل الفيرب. Que les voyageurs ont découvert. Que هو السيودي. Les voyageurs ont découvert que واللي هو يعود على la ville de Paris. Donc نعمل l'accord en découverte. D'accord. ديما حاولوا نلموا لي بوان من ليكزارسيس دو لونغ خاطرهم يعني يتسموا سهلين وجست الواحد يكون اتونتيف اون كلاس. باهي ليسي نتاعنا يقول Tu as eu la chance de visiter Tunis pour la première fois. Tu as été obligé de passer quelques jours. Tu t'es trouvé émerveillé de l'architecture de la ville et du monde de vie de Tunisois. Et déçu معناها هنا نعاودو يعني تونس visiter Tunis pour la première fois هذا السوجي نتاعنا. باهي émerveillé de l'architecture de la ville et du mode de vie de Tunisois, mais déçu de la froideur et du manque d'affection de ses habitants. Donc, معناها فما des حاجات بوزيتيف وحاجات نيجاتيف اللي هما l'architecture, la ville, le mode de vie, etc. لكن la froideur et le manque d'affection فيزي sujet معناها السوجي نتاعنا اللي هو لوبجي نتاع السوجي فيزيتي تونس بور لا بروميير فوا. دونك باش نحاول نعاونكم كيفاش نخدموا السوجي مش باش نخدمه لكم معناها ان سوجي كويرون كوم سا لكن باش نحاول نعاونكم. باهي عندنا في الديبي نتاعنا والا لانترودكسيون باش نحكوا في الانترودكسيون باش نحكوا على لو كادر اللي مشيت فيه لتونس. داكور لو كادر dans lequel visiter Tunis. عندنا لو كادر اللي انا مشيت فيه لتونس. عندنا le point que nous devons souligner اللي هو c'est la première fois. D'accord. La première fois que je visite Tunis. زادا نجمو نزيدو ان بوان نحنا لهنا اللي هو par exemple j'habite
à la campagne معناها ما نعرفش العاصمة نعيش في الأرياف اللي هي عكس لا فيل داكور اللي هو لا كومباني عكس لا فيل. دونك شوف حاجات جديد عليه هذا في الانترودكسيون. بعديك عندنا الديفلوبمون ولا كما تسموه قبل لا سيتوياسيون انترميديير او بيان لو ديفلوبمون اللي باش نحكوا فيه كما قالنا يعني on va exprimer notre émerveillement de l'architecture de la ville et du mode de vie des Tunisois. معناها باش نحكوا فيه على الحاجات الباهين في العيشه نتاع لي تونسوا معناها اللي يسكنوا في تونس. داكور on va dire les avantages de Tunis. On va dire Tunis en général. Ben, par exemple, باش نحكوا على معناها البلايص اللي مشينا لهم. par exemple visiter le cinéma et regarder un film avec des technologies très avancées. معناها حاجة جديدة film en 3D ou bien en 5D. D'accord, très avancé au point de sentir que on appartient au personnage du film. معناها حاجات جدد عليه. D'accord. Méditer la bouche ouverte des جملات إرادية la bouche ouverte les bâtiments gigantesques. d'accord. هنا نحكوا على l'architecture de la ville اللي طلبها علينا من التكست. les bâtiments gigantesques architecture merveilleuse. به شنو نحكوا آخر. s'étonner par exemple, exprimer l'étonnement ou bien s'étonner des tas de boutiques. donc les boutiques معناها معروفة العاصمة معروفة بلي بوتيك نتاعها الكثرة نتاعهم لي بوتيك ديفيرون مختلفين على بعضهم معناها et multiples. différent c'est multiple. par exemple زادا شنيا وين نجم نكون مشيت visiter ou bien découvrir. visiter ou bien découvrir la mer, le zoo, le manège. la mer, le zoo, le manège, le port يعني البلايص الموجودة المعروفة على la ville etc. يعني هذوما les avantages de la vie de Tunis. بعديك les inconvénients اللي هما l'absence d'affection vraiment entre les habitants. l'absence d'affection. femme, une vie froide. On exprime par exemple manque
d'échange. نعطيكم تو في افكار راهو انتم الافكار هذه باش تعملوا بها une production cohérente. Manque d'échange. Manque d'amour. Les habitants ne partagent pas la joie, ou bien ne partagent pas ni la joie ni la douleur entre eux. يعني ما يتشاركوش في الحياة. Vraiment une vie froide, une vie vraiment avec des distances pourtant هما قراب من بعضهم وعندهم الحاجات اللي تسهل لهم l'échange les dialogues les conversations لكنهم بعاد على بعضهم. d'accord donc هكا نجمو نحكوا في الديفلوبمون وبعديك عنا في la conclusion. Par exemple, il est bien vrai qu'à la campagne on mène une vie calme et sereine et à la ville la vie est plus agréable et amusante. Par exemple, la conclusion. La vie à Tunis est vraiment agréable et amusante, et surtout vive, une vie vive, animée. لكن d'accord ديما فما أكل لكن هيا une vie aussi, une vie froide avec des distances. فما عندهم la solitude. Tu te sens seul à la ville, la solitude. عندهم manque d'affection, d'échange. Manque d'affection, d'échange, de partage aussi. D'accord, etc. Donc هذه الكونكلوزيون نتاعنا. d'accord هكا انتم الافكار هذوما تنجموا تعملوا بهم un sujet, un essai, une production écrite cohérente ونجموا معناها بالطريقه اللي خدمنا بها دفوارنا نتاع اليوم. تحاولوا انكم تاخذوا النوت نتاعكم حتى ما هيش une très bonne note au moins معناها une moyenne. d'accord merci pour votre attention. كان عجبتكم الفيديو بتاعنا تنجموا تشاركونا وتنتظروا منا اكثر كوريكسيون دي دوفوار بيان سور باش نحضروكم للسيمين بلوكي. et merci pour votre attention. au revoir.